बंधु आपण को नमस्कार। आम श्री गुरु आत्माराम यूट्यूब चैनल कटक जिलार महांगा ब्लॉक भेड़ा पंचायत एपरी गोटे गाँव में पहुंची जेउठी बहु विद्वान शिक्षक डाक्तर और संगीत शिल्पी सेमानंकर प्रतिभारे गाँटी दीप्तिमंत होईछि। किंतु एही गाँव में जड़े सन्थंक एंतुड़ीशालर दर्शन लाभ करिबार सौभाग्य मिलिला। तांको पिलादिनर घटना बहुल अकुहा कथा को आम चैनल साउंटिबार एक छोट प्रयास करिछि। से हेउछंती जड़े मालिका मादला पांजी उल्लेखित हरिकीर्तन प्रिय साधक सन्थ बहु भजन जनाणर रचयिता समाज संस्कारक ए अंचलर आलोकर दीपशिखा श्री श्री ठाकुर जगजीवन आत्माराम देव जी की अनति दूर रामकृष्णपुर ग्राम विरूपा नदीर तटरे बेलमालिया मठ जटाधारी आश्रम प्रतिष्ठा करी समस्तंकर प्रिय और पूज्य जटाधारी बाबा नाम परिचित थिले। सेही महात्मा जन्मस्थान हेउछि एही ग्राम जहार नाम भेड़ा सालेपुर। आसंतु आमे सेही पुण्य माटी को प्रणाम करी तांकर लीलाखेला संपर्क रे विभिन्न व्यक्ति विशेषंक ठारू सुनिबा। दर्शक बंधु आम बर्तमान भेड़ा सालेपुर गाँव में ठाकुर आत्माराम जो जन्मपीठ जो एंतुरीशाल से घरे बसचु एवं ए गाँव जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति एवं ना बटकृष्ण महांती से आम पाखे पहुंचती आम अनुरोध रक्षा करी बाबा सहित से मिशिंट बाबा पिलादिन संपर्क में शुणा टे कहतु ठाकुर आत्माराम पिलादिन संपर्क बाबा होउछन्ती आम अंचल दीपर शिखा दीप शिखा दीप शिखा दीप तल अंधार अंधार किंतु एठिकार अंधार कथा किए बाबा को कथा किए जान बढ़िया कथा कहले आप से संपर्क बाबा को मु पिला दिन ठो देखि आछि बाबा आम घरे मान पाखा पाखी आम घर पाखे पिला दिन ठो आमे सेतले 6-8 वर्ष 9 वर्ष र था बाबा आमर बापा आमर जाके विदेश थाए बाबा को समर्पित दे थांती जे म छुआ को तू देखुथा काकू आत्माराम को कहते आत्माराम कहले सेतले त आत्माराम डाका हो बाबाजी डाका बाजो बाबाजी मां बो कहे मां जे कहे बाबाजी मो छुआ को अनेबू ना ठीक अछि मु अछि त को मु तो घर त अछि आ लीना कर कथा पिला बेले से आमको 8 वर्ष 9 वर्ष होता है बाबाजी आम घर बसता आमको पहा कख बढ़ा से समय शीत समय बेसी न था कुकुर छुआ गुड़ाक जन्म दे था कुकुर छुआ आम घर गोटाई रखी था पिला बेले आम रखी था घोड़े से समय गोटे बाघटा से कुकुर छुआ खाया को डेंकरी चली आईला घर किए बाघटा 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 सेठू माँ कहले कहले रे बाबाजी ये धर मो पुओ को खाईब है सेटा कौन कर से कौन कर आम हेस पारिक शोई था से हेसू घोड़े पकड़े मो उपरे आम उपरे घोड़े पकड़े बाड़ी धरी गोड़े धरिकी एफाक सेफाक से होता है बाड़े था ना दी पार पकड़े दौड़ी पलि आईला ये सन्यासी बोली ओजा सन्यासी भाई आमर भाई हम सन्यासी ओजा से रात बाहर को उठा 12टा सुधा कामुड़ी पलि गले बाघटा पलि गला कामुड़ी तो बाहर हाथ दिवर कामुड़ी दे पड़े गला सी गोटे कथा गला बाबा जना पड़ी जे 18 वर्ष बयस से विश्वामित्र को देखी आम जानू आम पिला बेले आम सब खेचुड़ी करें खाऊ कौटी बण भोजी आमर 2टा आंब गछ थाए आम बारी से आंब गछ तले आम भोजी कर समय से झणझण आबार कर खरा बेला टाइम बाबाजी कहले तुम पड़ा घर को आम छुआ सब 7-8 जन पलि आसलु बाबाजी सागर कौन कथबार्ता कौन नाई तापर आम पचारू किए आईला ना गोटे साधु आसला से कहला छुआ कहीं पठेदेलु ना भोजी दबुन मत ना हाँ मुझे देवी ना एना तो खाइबी 2 वर्ष पर खाइबी अच्छा अच्छा बाबा या कहले कहले 2 वर्ष पर आम खाइबू अच्छा बाबा ये कथा तो गला
ପିଲାଦିନଠୁ ବାବା ବହୁତ ହାସ୍ୟରସରେ କାମ ହଁ କରୁଥିଲେ। ହସାନ୍ତି ଭଜାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ମଜାକିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ। ହସେଇବେ ଆଉ ଆଉ ଜୀବ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ତାଙ୍କର, ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା। ଜୀବ ପ୍ରତି ହଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଏଠି ଇଏ ହଉଥାଏ କଣ ନା ଡ୍ରାମା ହଉଥାଏ। ଡ୍ରାମାରେ ମାଷ୍ଟର କହିଲା କହିଲା ଏ ମାଂସ କରିବାନି ଆମେ। ବାବା କହିଲେ ଦେଖ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ତମ ଖୁସି ହଉଛି ତମେ ଯୋଉଠି କରିକି ଖା। ସେମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏ କହୁଥିଲେ। ମତେ ସବୁ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ। ହଁ ଖାଇବି କଣ ଖାଇବି, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବି। ମନେ ମନେ ଟିକେ ଭାବେ ଆରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ତୁ ଖା। ଖାଇଲୁ ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ କି ଅମୃତ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ହଁ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ମାନେ ବଦଳିଗଲା, ଅରୁଆଟା ବଦଳିଗଲା ଅମୃତରେ। ଯେହେତୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ମତେ ଜଣ ଲାଗିଲା। ବା ଖାଇଦେଇ ପେଟ ବୋଝ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଭାତ ଦେଲେ ପେଟ ବୋଝ। କହିଲା ଆଉ ଆର ରବିବାର ଆସିବୁ, ମୁଁ କହିବ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେନି। ଏଇ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡା କହିପାରୁନି, ମନେ ପଡୁନି ମୋର। ଯାହା ଯେତିକି କହିଲେ ଯଉଠୁ ମାନେ ଅରୁଆ ହେଇଗଲା ଅମୃତ ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଠେଇଁ ମାନେ ସେଇଭଳି ହାତର ଗୋଟେ ପରଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ହାତର ପରଶରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଅରୁଆ ଅମୃତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ। ଏଇ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆତ୍ମାରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପାଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ବି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ, ଏବଂ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଜଣେ ବିନୀତ ଭକ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଠକୁ ଆସନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କରେଇ ଦେଉଛି ଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅଭିରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଭେଡ଼ା ସାଲେପୁର। ପାଲା ଗାୟକ, କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଉଭୟ ଉଭୟ ତମେ ଗାୟକ ବାୟକ ସବୁ କିଛି, ପାଲା ଗାୟକ। ତମ ଅଭିରାମଙ୍କର ନାଁ ଅଭିରାମ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରାମକୁ ତମେ ଜପୁଛ। ଛାଡି ଆଗକୁ ଧରିଛ। ଯାହା ହଉ, ଆନନ୍ଦର କଥା, ଏ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ ତମେ ବସିଛ, ବହୁ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତମର ଅଛି। ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଆମେ ତମ ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ, କଦବା କଚିତ ଶୁଣିଛୁ। ଟିକେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। କରନା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୁଁ ଥରେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲି, ବାଇଗଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସାଇକେଲ ଲୋଡ କରିକି। କୋଉଠି? ଚମ୍ପାପୁର ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲି। ଦଶରଥପୁର ଘାଟରେ ଭୀମା ଦୋକାନରେ ବାବା ବସିଥିଲେ। ବାବା ଜେଜ ହେବେ ଆମ ଗାଁ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନୁ। ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଡାକିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋ ମନେ ମନେ ଟିକେ ରାଗ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ବାବାଟା ମତେ ସବୁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଡାକିଲା। ମୋ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। କହିଲେ ତୁ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ନା ବାଇଗଣ ଦିଏ। ବାବା ମତେ କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆସିକିରି। ବାବା ସେଠୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଇଗଣ ଆଣିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଯା, ଆନ୍ଦ ବଜାର ପାରି ହବୁନି। ଆନ୍ଦ ବଜାର ପାରି ହେଇକି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଚମ୍ପାପୁର ହାଟ ଯାକେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆନ୍ଦ ବଜାର ରହିବୁ। ମାନେ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି। ମାନେ ଆନ୍ଦ ବଜାର ପାରି ହେଲେ ଚମ୍ପାପୁର ହାଟ, ତେଣୁ ଆନ୍ଦ ବଜାର ଯାକେ ଯିବୁ, ସେଇଠୁ ତୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତୁ ହାଟ ଯାକେ ଯାଇପାରିବୁନି, ସେଇଠୁ ତୋ ବାଇଗଣ ସରିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା କଣ ସରିଯିବ? ନା ତୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ଯାପଳା। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କିଛି। ସେଠୁ ନେଇକିରି ଗଲି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ବାଇଗଣ ଲୋଡ଼ କେତେ? ବେପାରୀ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି 1200। ସେଇ ଆନ୍ଦ ବଜାରରେ? ଆନ୍ଦ ବଜାରରେ। କହିଲା ଦେ। ସେଠୁ ବାବା ମତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବୁ? ମୁଁ କହିଲି କାକରା ଆଣିବି। ନା ହଁ କାକରା ଆଣିବି। କାକରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ। ସେଠୁ କାକରା ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିଲି, 1200 ଦେଲି। ସେଠୁ ହାଟକୁ ମୁଁ ଗଲି। ହାଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଇଗଣ ହଉଛି 30-35 ଟଙ୍କା। ସେ ନେଇ ବିକିଲା, ମୋଠୁ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୋର ଯେତିକି ହବାର କଥା ହେଲା। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି କିଣିକିରି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାବା ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଘର ପାଖରେ ବଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ଆଇଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାବା ଆଇଲି। ନା କଣ ଆଣିଛୁ?
बोले कहते काकेरा बा काकेरा आनी आ मठू चल तेणु मठू आईली गाधा मुझे ना गाधेनु बापा बिगड़े एत बड़ा है जाऊँ घर को तुम कह काकेरा तुम खा आउ गोटे काकेरा खाइले बेत अधे देले तू खा तू नहीं तो छुआ खाइबे मत कहले मोर आ दरकार ना से बाबा से कहले कहले मु खाइबी तू खा बैगन भर्ता कर आणिकी बैगन भर्ता डालमा से जो जोड़िए बैगन आनते भर्ता कर मिनी थाए कहले आने घी देले पड़ला भात बैगन भर्ता डालमा खटा होता शाग भाजी होता से खाइली खाई कहला अध घंटा बस से बसिली बोले जहाँ कर बसिली तापर से घर को गली बाबा सेठू मु जानिली सेठू मो मन भीतर जानिली जे ठीक कथा कहले से दिन आपण ठाकुर आत्माराम को भल पाइछंती एबे भी भल पाउछंती एबे भी भल नाम संकीर्तन भल मंदर ठाकुर आत्माराम से भी बहुत आड मते नैछंती बहुत नैछंती तेणु आपण तांको जीवन में भूली परिबेनी की तेणु ठाकुर आत्माराम जा को दुगुन मु भूलिबी ठाकुर आत्माराम आपनकर गळार माळी हृदय संकाळी ए भावटा हृदय रे अछि तो अछि ओ जय आत्माराम आपण को परिचय होची आपण महेश्वर राउत महेश्वर राउत आज्ञा महेश्वर बाबू कहली आज्ञा महेश्वर राउत आपण घर रामकृष्ण घर होची रामकृष्णपुर आपण संकीर्तन प्रेमी आज्ञा मठ पे भी आपनकर बहुत त्याग अछि सब बेले समर्पित हृदय रे आज्ञा हमर परिचालक अशोक भाई सहित मिसिकरी आपण काम सब ठाकुर काम सब आज्ञा से यज्ञ कहतु दुर्गा पूजा कहतु जो जति समय दवा कथा ठाकुर को देखो आज्ञा आपण केबे ठारू ठाकुर को आश्रित होइछ मो बापा आसिकरी एठी दिह खराब देला एठी अलिया पड़तले बाबा टे भल हले से मृदंग बजाते कीर्तन भी करती बाबा कीर्तन करती सबू एठी 95 जन शिष्य सबू बाबांकर अछंती से टाइम बाबा हुकुम दौले बेलपत्र छिंडे देले रोग भल होता माटी की मुठी देले महाप्रसाद देखे यही माने देखी ये आखपाख लोक दूर लोक सब बहुत बारे राउरकेला बाहर को से सब शिष्य नबिले तेणिकी किंतु यही माने सब ठाकुर दर्शन कर 21 दिन हुंका गुंफा भितर बसी साधना करवा 21 दिन ना 4 मास 21 दिन मु शुणुली बापा हरि गाँ ठार मु छोटे होता बिल्कुल खाई ना बाबा हरिनाम करती हरिनाम 21 दिन हो 21 दिन बाद बाबा से साधना बाली सज्जा भी करमती सब करती मुझे शुणु मु बापा सागर जाए बुले जाए श्रीचरण बाबू घर को भी जाइए बापा सागर कीर्तन करी सेठी 12 वर्ष सेठी जाइजु कीर्तन करी हाँ हाँ ठाकुर दयारू बाबा सागर जाए किंतु बाबा कौन गुण मुझे जानी पारे कार्तिक मासरे मोर भाई जने शिखे बैरागी भाई कीर्तन शिखे से कहले कार्तिक मासरे आम कीर्तन करवा मठरे जाए मासक कीर्तन कर 8 दिन अच्छी बाबा मो मुह को चाहदे चाहदे कहले राउते मुझे आज्ञा ना तुम दंताघात हम पूर्णमी दिन आज्ञा तो कहले पूर्णमी दिन दंताघात हम मुझे आज्ञा दंताघात हम मु कौन मरजी ना मरबू बचा मुझे दंताघात हवा कथा हम निश्चित मो मन मन सेमती थाए सबुदिन मठ को आसे सेमती ठाकुर पाखे जो दिन पूर्णमी है से दिन आ घर को गली आमर गुंडूरी नानी थे टगा नानी थे सब घी आनी बाबा को नगे दौरान मुझे बस बसिया भर मो मुह को चाहिए बाबा कहले राउते जाऊ ना ठाकुर महादेव कती पड़ा जा आउ कौन गोटे मन भावी कि
ମୁଁ କହିଲି ଭାବି ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଆଉ ନା ଆରେ ହରିକଥା ପରିକଥା ଭାତ ନୁଗା କଥା ଚାରି କଥା ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛି ତା କିଛି କହିଦେଲି ଆଉ କଣ ଗୋଟା ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କତି ପଳେଇବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଦନ୍ତାଘାତ ହେଇଯିବ ନା ବାଜି ବାବାଜୀ ମାତି ମାତାଜୀ ମୁଁ ବାଜିକିରି ବାବାଜୀ ହେଇଛି ମୁଁ କଣ ତ ଗେଲ ଖେଳୁଛି ଏଇଆ କହିଲେ ପେଟ ଭିତରେ ଆହୁରି ଛନକା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଭିତରେ ମତେ ବାବା କହିଲେ ମଣିଷ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ସାପ ଦନ୍ତାଘାତ ମାନେ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣୁଥାଏ କୋଉ ପଟରେ କିଏ ସାପ ରହିଛି କି କିଏ କୁକୁର ଆଉଛି କି କିଏ କଣ ଆଉଛି ମୁଁ ଚାହିଁକା ଯାଉଛି। ଭାଇ ଆମେ ମଝି ବନ୍ଧ ଯାକେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଇଲା ମତେ ଚାହିଁଲାନି ବିଲକୁଲ ଚାହିଁଲାନି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଏ ପଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ମଝି ବନ୍ଧରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଗକୁ ଅନେଇକି ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ଯେମିତି ଉଡି ଯାଇକିରି ମତେ ଖାପକୁରି ଜଙ୍ଗୁରୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ମାଂସ ଏତେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫେରିଲି କାନ୍ଦିକି ଆଜ୍ଞା ମଠୁ ଭେଁ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିଲି ଗୋଟେରେ ପଡିଲି ନ ବହିକିରି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇବେ ନହେଲେ ପାଗଳା କୁକୁର ବୋଧେ ମୁଁ ମରିବି ଆପଣ ମତେ ବାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ ଆଉ ନା ବାଁରେ ଦେବି କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଭୀମ ଦୋକାନରୁ କଦଳୀ ଦିଟା ଆଣିବୁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବୁ ଚୁପୁଡି ହବୁନି ଆସିବୁ ଔଷଧ ଦେବି ଖାଇବୁ ସବୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ମୁଁ ଚୁପୁଡି ହେଲିନି ଖାଇଲି ଆଖିରୁ ଧାଡି ହେଇକିରି ମୁହଁ ବହୁଥାଏ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ଔଷଧ ଖାଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ କତିକି ଯିବୁ ମହାଦେବଙ୍କ କତିକି ପଳେଇ ଯିବୁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ଯିବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ସେଟା ପାଗଳା କୁକୁରଟା ଯାହା ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ପାଟିରୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ତ ହେଇଯିବି ଆପଣ ଔଷଧ ଦେଲେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଗଲି ଆମର ଘରେ ବରାଦ କରିଥିଲି ହଳଦିଆ ଖେଚେଡି ଟିକେ ସେଠୁ ହଳଦିଆ ଖେଚେଡି ଟିକେ ମହାଦେବଙ୍କ କତିରେ ହେଇଥିଲା ମୋ ମା ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଖେଚେଡି କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ସାଇକେଲ ଚଢିକିରି ଗଲି ଯାଉଥାଏ କାନ୍ଦିକା ଯାଉଥାଏ ମହାଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକିରି ସେଠି ଭୋଗ ପାଇକିରି ବାହାରିଲି ମେଡିକାଲ ବାହାରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲି ନାଇରେ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାଇ ଧିରେ ଦିଆହଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲି କହିଲେ 7ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ କୁକୁରଟା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଦେଖିବ ଯେବେ ମରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରକୁ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲି ହଁ ସେଠୁ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଲି ଆସି 30-35 ବର୍ଷର କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଦିନର କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବି ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଜାତକ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ ଠାକୁର ଏଭଳି ଠାକୁର ବାବାଙ୍କୁ ମହିମା ଏମିତି